Ay sa tanan, mao ni ang situation karon sa may Kotkot River diri sa may Ilaya, Kotkot dapit. So makita nato kana ni collapse na sad ang murag temporary nga gibuhat nila nga riprapping diha. So kana wala sad siya magdugay no. Labi na kusog kay uwan ginang kadlawon. So mao gina resulta. So ni shortcut sa ng tubig. So what if nagdugay siya? So possible adto na sad na siya gitanan kay naguba man ang temporary nga gitapak na yung dapita. So tanawa lang ninyo mao na ang naguba na sad nga temporary nga gitapak lang sa may eskina ning nga river. Tungod nga rin no kay grabe yung uwan na gabi taon diri sa may liluan kusugod kay siya mangani wala gid magdugay ang ulan. What if nagdugay to siya? So siguro ni taas na sa ning tubig diring dapita. So tanawa lang ninyo mana. So kanina nahod ko sa highway mao na yung sitwasyon niya ganihang buntag akong gibisita dito. So diri na lang og daghang salamat amping.